Amigos de Saltar Intro, llegamos a la Ciudad de México para vivir la alfombra turquesa de la quinta temporada de la serie The Chosen. Este drama histórico que cuenta la vida de Jesús durante Roma del siglo I se va a estrenar en los cines con 2 episodios en Latinoamérica el 10 de abril. Y nosotros hemos venido a Ciudad de México para conversar con algunos actores del elenco, entre ellos talento peruano Vanessa Benavente, que interpreta a la Madre María en la serie y nos contó algunos detalles del proyecto. Así que aquí va la entrevista. Shahar, Vanessa, Abe, un gusto hablar con ustedes. Felicitaciones por la premiere. Muchas gracias. Vanessa, empiezo con el Perú. Okay. La historia de Jesús siempre trata sobre los milagros. Es como una cosa muy fuerte de todas las temporadas. Si tú tuvieras que pedir un milagro para el Perú, ¿cuál sería? Mira. Hijo. A su madre. Sin presión. Sin presión, no te preocupes. Ay, que no tuviéramos la corrupción que tenemos. I'm not asking you to be okay with it. But I am asking you to keep your distance. Why? Please don't ask me to answer that right now. No solamente se trata, digamos, de los milagros de Jesús. Para mí ha sido importante ver un talento peruano en la producción. Y he visto, por ejemplo, este extracto que salió en Jimmy Fallon, ¿no? Sí. Donde estaba Jonathan contigo en la escena, ¿no? Has crecido de alguna manera con esta serie. Entonces, ¿qué ambiciones te trae, por ejemplo, el estreno de esta siguiente temporada 5? Pues mira, esta serie, de verdad que es cierto lo que dices, me ha hecho crecer mucho. Creo que hay algo de lo que siempre hablamos de la humanidad, que queremos mostrar en la serie, pero es que se evidencia también en el set. Y nuestro equipo de producción es maravilloso. O sea, solamente de decirlo, esto me pone la carne chinita, pero creo que es tal el grado de apoyo, de camaradería que se crea ahí, que de verdad que nos hace crecer como artistas. O sea, tenemos ahora un nivel de confianza y llegas ahí, te pones a trabajar, no es, ay Dios, ¿qué dirán? No sé qué, no sé cuánto. O sea, no, todo eso se va. Son tan profesionales, hay mucho apoyo, es maravilloso. Entonces, bueno, imagínate, o sea, nunca pensé estar aquí, así que creo que ahora de pronto los sueños se me abren mucho, ¿no? Me encantaría estar trabajando, punto, hasta que me agarre viejita. Ese es mi sueño, que me muera en un set de viejita. Eso es todo lo que quiero. Hermoso. Ahora hablemos de los apóstoles. Shahar. Conocemos la vida de Jesús a través del cine. Scorsese tiene una película, La Pasión de Cristo, pero de los apóstoles no tenemos tanto rastro, ¿no? ¿Cómo representarlos sin tener que solo tener la referencia a la Biblia, ¿no? Yo no voy a decir nada mal sobre Scorsese. Pero, bueno, de verdad que creo que el regalo de tener 7 temporadas, crear esos personajes en una manera, o sea, profunda, es algo que películas no pueden hacer. Es un gran regalo para nosotros actores, crecer en una manera que no tienes que llegar al fin en una hora de historia. Entonces, sí, yo pienso que empieza ahí con las 7 temporadas que tenemos. Y segundo, que es la obsesión del serie, del nuestro creador de serie, Dallas Jenkins, y las guionistas. Es la obsesión de buscar la humanidad de esas personas, descubrir cómo podrían vivir sin tener miedo, que estás contando una historia que es muy importante a una gran parte del mundo y muy sensitiva a gran parte del mundo, pero la única manera que podemos profundizar es sin miedo. Entonces, sí, creo que esas cosas hacen algo especial, aunque Scorsese es lo mejor de todo el mundo. Abe,
Sé que Jonathan tiene esta aura como de Jesús y que algunas personas incluso se confunden un poco con absolver pecados y tal. ¿Te ha pasado un poco esas reacciones? ¿Has sentido un poco esas reacciones del fan? Mira, o sea, yo sé que los fans tienen esa reacción, pero para mí, Jonathan, yo tengo una relación muy, muy cercana con él, ¿verdad? Y tenemos un tipo de apoyo, un diálogo de apoyo. O sea, él me ha visto cuando yo estoy batallando con escenas y viceversa. Entonces, el lujo que yo tengo, que no tienen los fans, es que yo conozco a Jonathan en todos sus momentos, no solamente como esta gran personalidad, porque fuera de esta gran personalidad, él también es una gran persona. Pero no solamente conversamos con Vanessa Benavente, Shahar Isaac y Abe Bueno sobre las sensaciones que tuvieron en esta temporada. Luke, Dimyan y Paras Patel son Judas y Mateo en The Chosen, uno obsesionado con los negocios y el otro un recaudador de impuestos marcado por la culpa. Con tanta habilidad para las matemáticas, no por nada les dicen los Math Bros. We're the Mad Bros. We are the Mad Bros! Yes! You know! Thank you! Well, we're not bros this season. Let's get into it. Let's get Slowly. Our relationship is... I do believe that Jesus is most likely the Messiah. Why? Why what? Why do you believe that? I've seen too much. Then why are you doing this? I suppose I have not seen enough. Paras and Luke, nice to meet you guys. Nice to meet you. Look, Yes. you are more like Anakin Skywalker. Oh. Skywalker in this season, Dude, right? Yeah, Okay, I mean, I so- like to be. That's That's the goals dream. for you. What Yeah. kind of darkness do you have in this season? Oh, I love that question. Thank you. The darkness is very personal. It's very emo. It's very edgy. It's the breaking of one's heart, because it's not as easy as a betrayal of just simply values or for money. It's a betrayal that I think even Judas feels both ways, because he goes to Jesus and he expects something from Jesus. I think as a lot of people expect from Jesus. When they go to pray or they go into church, they have this expectation of, yes, fix me, solve my problems, do this for me. They go and pray and they ask for so much, not realizing that there is supposed to be a balance, an understanding, a letting go. And so Judas goes and he expects and he wants and he feels in this relationship that maybe even himself is betrayed. And I don't think, as you'll see in the show, there isn't a loss of love for Jesus. I think Judas still, to the very end, loves Jesus fervently, like extremely. But at the end of the day, I think Judas is tired of waiting for Jesus to save him, and so he, out of fear, tries to save himself and his people. Yes, and yeah, your face is like this is scene about the betrayal. You know, for example, Paras, how can we interpret or you this scene of your? Well, that's a good question, Leslie, because Matthew is kind of processing everything this season. He's seeing Jesus behave in ways he's never seen him behave before. He's, made Judas keeper of the purse, and even since last season, you see Matthew start to doubt that. And so in his mind, he's trying to put facts together and process everything. But, I do believe personally that Matthew is beginning to feel a little regret of making Judas the keeper of the purse, especially since he noticed the money missing last season. And so you just really see that with a lot of observation and trying to figure out what's happening. But Matthew's so fact-based, he has to catch someone in the act or catch something like that. Yeah. But one thing he is doing accurately is writing it all down. And also, you are an apostles, but I see, like, for example, Scorsese, the movie about the Jesus, the Passion of Jesus Christ. I mean, we highlight visual references. Right. But about the apostles, not so much. How to do that without a visual reference that it's not the Bible, for example. It's to Dallas's credit, because I think and Dallas, yes, together they've made a genuinely unique experience of the Last Supper that you haven't seen before. And I think that comes from character growth that we've had from previous seasons, like with Matthew, Judas, Thomas, even the relationships that we see John have with the various disciples, and Peter's
now assumed leader role in trying to understand this chaos that Jesus brought into not only Jerusalem, but to his own fellowship, the followers that he's created. He separates the women, he tells them to stay away. It's much more personal and complicated than I think we've ever seen in other cinematic interpretations, like The Last Temptation or The Passion. Yeah, and with The Chosen, you know, our tagline is get used to different. But what's great is that the show tells these stories that we know in a different way, but it's just gonna touch you and impact you even more, and it just makes it real. Yes, and my last is you, Matthew, have like the part, sustainable part in this season, and your character is changed. You need to return to the Bible to do the process of your performance. You know what's great about filming The Chosen as the disciples and followers? We're supposed to not know what's happening. So it's a wonderful experience to know what, as Paras, what he knows is we're gonna tell in the story. But what's kind of cool is to kind of be Matthew and kind of experiencing it firsthand, because Matthew serves so much as the audience's surrogate, where the audience kind of asks the questions Matthew does or process things Matthew does. So that's kind of been my my manual this season, is to kind of really just sink into each moment and soak it up like a sponge and react naturally, like how Matthew would have processed all that happening, because there's a lot happening. And you do it very well. You do it very well. I do the betrayal very well. Yeah, you did. Thank you, guys. Thank you, Leslie. Pura guapura latinoamericana engalanando esta hermosa velada, y tenemos a uno de los más grandes actores. Muchas gracias, Ciudad de México. Un saludo grande a todos los peruanos y espero poder llevar un poquito de esta fiesta, de esta locura a Perú algún día.